ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളുടെ അവിടുത്തെ അന്നദാനം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആൾക്കാർ ഓടി വന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പതേ വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോണു. ഒരേ ദിവസം 3 സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ അന്നദാനം കൊടുക്കുന്നത്. 251 പേർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ദിവസം ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ അല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് മഞ്ജരീസിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബുക്സ് വായിക്കാം, കഥകൾ കേൾക്കാം, എല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ പാവപ്പെട്ട വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഞ്ജരീസ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലേ? മഞ്ജരീസ് കുടുംബത്തിന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നിറഞ്ഞൊരു മനസ്സുണ്ടാവൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹം. നമ്മളെ കാത്ത് കുറച്ച് അമ്മമാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഓടി വരുന്നത്. അവരും പട്ടിണിയില്ലാതെ കഴിയണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വരാം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന് കൊടുക്കണമല്ലോ, അവർ കാത്തിരിക്കുമല്ലോ. അവർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. വേഗം കൊടുക്കാം. ചോദിച്ചവരെ കയ്യിൽ കിട്ടുമോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല, എങ്കിലും നോക്കാം ആർക്കൊക്കെ ആർക്കൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടില്ല എന്ന്. தம்பி அந்த கோயில் முன்னாடி போங்க, உள்ள எத்தாதீங்க. ஏன்னா இங்க தானே வர சொன்னீங்க, கோயில் முன்னாடி. இந்த கோயில் இல்லப்பா, பெருமாள் கோயில் ஒன்று வருமே, அந்த கோயில் முன்னாடி வாப்பா, அங்க போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் முன்னாடி 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 முன்னாடி. இவருக்கெல்லாம் கொடுத்ததான். இங்கதான் இங்கதான் இங்கதான். பாட்டி பாட்டி வாங்க, சாப்பாடு கொடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நான். சாப்பிடுங்க. இப்பதான் வந்தேன். ஐயோ, பார்த்து பார்த்து. அம்மா சாப்பிடுங்க அம்மா, வாங்க. வீட்டுக்கு போய் எடுத்து கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாண்டில் கொடுத்துட்டு வரேன். பரவாயில்லம்மா பரவாயில்லம்மா, சாப்பிடுங்கம்மா. பாவம் எல்லாம் கிடந்தோம். தம்பி அவங்க கையில் கொடுக்கண்ணா, படுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க தூங்கிட்டீங்களா? சரி, கூப்பிடவா? எழுந்திரிக்குமா எழுந்திரிக்குமா. இனி யார் இருக்கு? அம்மா வாங்கிக்கோங்க அம்மா, வாங்க. இதோ அங்க 2-3 பேர். வாங்க வாங்க. இதோ அந்த அம்மா தான் நம்மள்ட்ட கேட்டு வாங்கினது. அவங்களுக்கு ஒண்ணு வைங்க. வாங்க அம்மா, எடு. பாட்டியம்மா சாப்பிடுங்க. இதோ அங்க வச்சிருக்க பக்கத்துல பாருங்க, இதோ அந்த பக்கம் வச்சிருக்குமா. இருங்க அம்மா இருங்க. அரே இந்தா 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 சாப்பிடுங்க. இந்தாங்க, இதுல இருக்கு சமோசா எல்லாம் இருக்கு, சாப்பிடுங்க. சமோசா, பணியாரம், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே இருக்குமா. அம்மா அம்மா அப்படியா? பரவாயில்ல, நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு. ஆமா சரி, ஒண்ணு போதுமா? இன்னொன்னு கூட ஆபரேஷன் കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. போதுமாமா? ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, சமோசா இருக்கு, பணியாரம் இருக்கு, வாழைப்பழம் இருக்கு. நான் சாப்பிடும் போது நீங்களும் சாப்பிடணும்ல. அழகா இருக்கிறீங்களே, செல்ல குட்டிங்களே, 2 கிளி மாரி இருக்கிறீங்களே, புறா உங்க மாரி நல்லா இருக்கிறீங்களா? நல்லா இருக்காமா, பாப்பா நல்லா இருக்கு. சரி, நான் சிவனாண்ட வேண்டிக்கிறேன், குழந்தை நல்லா படிக்கணும். கண்டிப்பா, நோய் நொடி இல்லாத நல்லா அவனும் படிச்சு வேலையில ஏறி இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட நிக்கணும். கண்டிப்பா, நல்ல மாப்பிள்ளை வரணும். ஆமா, அப்படி சொல்லி அவன் பையன் பொண்ணு வரணும். பொண்ணு நல்ல பொண்ணா வரணும் பிள்ளைக்கு. கண்டிப்பா அம்மா, கண்டிப்பா படிச்சு வேலையில ஏறி இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு அவனும் சாப்பாடு போடணும். எனக்கு அது மட்டும் நீ கொடுக்குற மாதிரியே கண்டிப்பா நீ கொடுக்குற தருமம் பிள்ளைக்கு. கண்டிப்பா அம்மா, நம்ம மஞ்சரிஸ் ஃபேமிலி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கு, நம்ம ட்ரஸ்ட் குடும்பம். அவங்க எல்லாமே நல்லா இருக்கணும். ஆமா, அவங்க குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும். ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா அம்மா. அவங்க குடும்பம் நோய் நொடி இல்லாத நல்லா இருக்கணும். கண்டிப்பா அம்மா. அதுதான் ஆமா, முக்கியமான தெரியுமா? கொடுக்கறதுக்கு பெருசு இல்லை, ஏழைங்களுக்கு உதவி பண்றது. ஆமா, அந்த தர்மம் என்னைக்கு நல்லா நாக்கும். கண்டிப்பா அம்மா. எங்க அம்மா சொல்றேன். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. சரிங்க அம்மா. குட் பை. குட் பை. குட் நைட். குட் நைட். சரிம்மா, பாய்மா. கண்ணுக்கு மருந்து விடணும். சரிம்மா சரிம்மா, படுத்துக்கோங்க. சரி, பரவாயில்லம்மா, படுத்துக்கோங்க. ஆமால, பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஒரு வீடு வரும். இருங்க. சரி செல்லாம்.
அது ஹெல்ப் பண்ணி நான் நல்லது சொல்லலாம் இந்த ஏழைங்க. இருங்க நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். கடவுள் காட்டுவாரு. கண்டிப்பா கண்டிப்பாம்மா. நினைச்சா உங்க மனசுல கண்டிப்பா கடவுள் காட்டுவாரு. கண்டிப்பா. நான் எங்க பாட்டி நல்லா இருக்கா சமோசா? பணியாரம் இருக்கு, பணியாரம். ഇനി എന്താടാ കഴിഞ്ഞോ? അമ്മ പോതുമാ? பாட்டியம்மா போதுமா? இன்னும் வேணுமா? கொடுங்கம்மா கொடுங்க. யாரும் பசியோட இருக்க கூடாது, அவ்வளவுதான். ஒரு வேளாச்சா சாப்பிடணும் அம்மா. அந்த ஒரு வேளை சாப்பிட்றதே நம்மளுக்கு உயிரே வந்து நிற்கும். இப்போ கோயம்பேடு மார்க்கெட் இது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல எல்லாம் கொடுத்துட்டேன். நிறைய பேர் இன்னைக்கு 251 பேருக்கு கொடுக்குறோம்மா. ஆமாம்மா. சரிங்கம்மா. அது எனக்கு என்னன்னா நல்ல ஃபுட்டாக கொடுக்கணும், அதுதான். ஃப்ரூட்ஸு எல்லாமே இதோ நம்ம வீட்டில் எல்லாமே சாமிக்கு படைச்சி கட் பண்ணி கழுவி உப்பு அந்த சுடு தண்ணி இருக்கலாமா, லைட்டு சுடு தண்ணியில் உப்பு போட்டு நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கழுவி எடுத்து நாங்கள் கட் பண்ணி பேக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்குறோம். சரியா? சாப்பிடுங்கம்மா. அதுதான். அப்படியா? சரி சரி. நமக்கு எத்தனைக்கால் சந்தோஷம்தான் வேண்டது. சமோசா சூடா இருந்த பேக் பண்ணி எடுத்து வந்த போது கொஞ்சம் சூடு போயிருச்சு. அதனால நல்லா இருக்குல்லம்மா? இருக்குதம்மா இருக்குதும்மா. வாங்கிக்கோங்க. கவர் இருந்தா கூட 4-5 பேருக்கு அம்மா கொண்ட கொடுக்கும். அவங்க கிட்ட 4-5 பேர் இருக்குது. ஐயோ அவங்க பண்ணவே மாட்டேன், கொண்டு போய் கொடுத்துருவாங்க நிறைய பேருக்கு. அவங்கள்ட்ட கொடுங்கடா. வாங்கிக்கோங்க அம்மா. யாரம்மா இனி இருக்கா? பன்னெண்டா? போற வழி கொடுத்துட்டு போலாமா? சரி வர பாட்டி. குட் நைட் பாட்டியம்மா. நான் வரேன். பையன் இருக்கேன் வீட்டுல, தூங்கு. பாய் பாய் பாய். சரிம்மா. சரிங்கம்மா. ஆஞ்சநேய சாமிக்கு படைச்ச அவுல் எல்லாம் இருக்குதும்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இனி வேணுமாம்மா பாட்டியம்மா? இனி வேணுமா? போதுமா? போதுமா. சரிங்க. பாய் பாய். உள்ளத்துக்கு நல்ல மனசுக்கு நல்ல ஒரு நெஞ்சார்ந்த என்னுடைய வேண்டுகள் வாழ்த்துக்கள் என் செல்ல. தேங்க்யூ அம்மா. தேங்க்யூ. குட் நைட். குட் நைட். சரிம்மா. தேங்க்யூ. பை. பாட்டியம்மா சாப்பிட்டியா? சாப்பிட்டீங்களா? சரி சரி. இனி வேணுமா? இந்தா தம்பி இது கொடு. இன்னும் வேணுமா? கேட்கலாம்ல, അതിന് വിശപ്പ് മാറിയില്ല. എന്താപ്പാ സാരി വേണോ അത്ര? പാവം. பாய். பட்டு தூங்கு. பட்டு சாப்பிட்டுட்டு சீக்கிரம் சாப்பிடு. அது பழம், அது வேஸ்ட் ஆக போடாது. உடனே சாப்பிட்டுடு. என்ன காலையில சாப்பிடாது, இப்போவே சாப்பிடு. சரி. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനിയുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി, അതും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 6-7 இருக்குமா தம்பி? 11 இருக்கு. ഉണ്ടാവും കൊടുக்கலாம். ഹരേ കൃഷ്ണ. പാവം ചിഞ്ചു മാതാജി ഹോസ്റ്റലിൽ കയറാനുള്ളതാ.
അതിവിടെ ജോലി ചെയ്യണാണ്, അതിന് ഹോസ്റ്റലിൽ കയറാനുള്ളതാണ്. പാവം ഇപ്പൊ പോകും. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയിലെ ഞാനതിനെ പറഞ്ഞു വിടും, എന്നിട്ട് ഞാൻ 2 വീലറിൽ പോകും. നമ്മളതിനെ കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശിവൻ കോവിലാണത്, പെരുമാളുടെയും നല്ല ഫേമസ് ടെമ്പിളാണ്. അവിടൊക്കെ എപ്പോഴും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതാ എല്ലാവർക്കും. കോയമ്പേട് വിരുന്നമ്പക്കം അവിടെ അല്ലേ, അപ്പുറത്തല്ലേ? കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങളെല്ലാരും വീട്ടിൽ നല്ല സുഖമായിട്ട് റൂമിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് AC ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്ന് ഹാളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ബെഡിലൊക്കെ കിടന്നിങ്ങനെ ലൈവ് കാണല്ലേ. ഞാനിതേ അല്ലേ, ഞങ്ങളിവിടെ ഇങ്ങനെ വിശക്കുന്നവരെ തേടി നടക്കുക. അവർ പറയുന്നുണ്ടില്ലേ, മഞ്ജരീസ് കുടുംബത്തിന് ആ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും, 100% ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ അന്നദാനം അത്രയും പവർഫുൾ ആണ്. എല്ലാവരും അന്നദാനം അന്നദാനം എന്ന് പറയും, മഞ്ജരീസ് അന്നദാനം ചെയ്യും. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി പോയാൽ ഇനി ഒരു 11 ഫുഡ് ഉണ്ട്, ആരെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി ഇപ്പോൾ. അതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും ഉറങ്ങണ്ട കേട്ടോ, ഉറങ്ങാതിരിക്കും. ഞാനിത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവും. ചിഞ്ചു മാതാജി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവും. ശാന്ത മാതാജിയെ വീട്ടിലിറക്കി കൊടുത്തു. അയ്യോ നാരായണ. ചിഞ്ചു മാതാജിയെ ഇറക്കിയിട്ട് ഷാഫി വീട്ടിൽ പോവും. ഇങ്ങനെ 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 പോണു ദിവസങ്ങൾ. എത്ര സന്തോഷമാണ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് ഇനിയും നിറയെ പേർക്ക് അന്നദാനം കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ തരണം. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാവുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇരുന്ന് 3-4 പേര് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇത് പുറത്തു പോകുന്നത്, ഈ ഫുഡ്. ഇനി നമുക്ക് 3 നേരം കൊടുക്കാൻ പാകത്തിൽ നമുക്ക് പറ്റണം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 നേരമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. എനിക്ക് അതാണ് എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോയാലും കാലാകാലം മഞ്ജരീസിൻ്റെ അന്നദാനം ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കണം. ഏത് തെരുവിൽ കിടക്കുന്നവനും വിശന്നാൽ അവൻ ആദ്യം ഓർക്കേണ്ടത് മഞ്ജരീസിൻ്റെ പേരായിരിക്കണം. ഓടി വന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിച്ച് സ്വസ്ഥമാവണം. അത് ചെന്നൈ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കേരളത്തിലും അങ്ങനെ നമ്മുടേതായ ഫുഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മേലോട്ട് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് അന്നദാനം മാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഓരോരോ യൂണിറ്റുകളല്ലേ, വിശക്കുന്ന എല്ലാവരും മെയിൻ സിറ്റിയിൽ വിശപ്പ് വന്നോ, അത് തെരുവിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ശരി, അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ശരി, കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ശരി, അവർ വന്നിട്ട് മഞ്ജരീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും മഞ്ജരീസിന് ഓരോ വീട്. അവിടെ എൻ്റെ മഞ്ജരീസ് കുടുംബത്തിലെ ജോലിയില്ലാത്ത കുറേ പേര് ജോലി ചെയ്യണം. അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു ശമ്പളം വരണം. അവരുടെ കുടുംബം നന്നായി അവർ പോറ്റണം. അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എല്ലാവരും പഠിച്ച എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും ആർട്ടിസ്റ്റും ഒന്നും ആവണമെന്നൊന്നും നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ആവണമെന്ന് താല്പര്യവും ഇല്ല. കുടുംബം പോറ്റാൻ ധാർമ്മികമായ ജോലി അവർക്കെല്ലാം കൊടുക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നടത്തി തരും അല്ലേ? ഇന്ന് 251 പേര്, 251 അല്ല, ഇതിലും കൂടുതലുണ്ടല്ലേ? എത്ര ഉണ്ട്? 255 ഉണ്ടാവില്ലേ? ഒരു 255 പേരാണ് ഇന്ന് പട്ടിണി അറിയാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്. ഞാൻ കാരണമല്ല, നിങ്ങൾ കാരണം, മഞ്ജരീസ് കാരണം. ഇത്ര സന്തോഷം നോക്കിക്കേ. കണ്ടോ ചെന്നൈ രാത്രികൾ. അവരൊക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവங்க கொடுத்துடலாமாப்பா? பாவம் தானே, ஏதோ வியாபாரம் பண்ணனவங்க பாட்டிங்க. கொடுத்துரு பாட்டியம்மா, ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிக்கோங்க, வாங்க சாப்பிடலாம். இருங்க அம்மா, ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு, வாங்கிக்கோங்க. ஒரே செகண்டு. பசிக்குதா? ஐயோ, கேஸ் இல்லல்லம்மா, அதான் நான் ஃப்ரூட்ஸ், பணியாரம், சமோசா அது இதுன்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது. பசிக்குதா? இந்தாங்கம்மா. யோ 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 இல்ல போகாது கீழே. இந்தாங்கம்மா. அம்மா 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 இந்தாங்க அப்பா, ஒரு நிமிஷம். வயசான ஆள் இருக்கா, அவங்க கொடுங்க. எல்லா இடத்தும் பாட்டி கிடைச்சதா? ஒரு செட் வந்தேடா, ஒரு செட் வந்தேன், ஒரு செட் இல்ல. ஒரே செகண்ட் அம்மா, ஒரே செகண்ட். இந்த அம்மா வினோதேட்டா
വിനേട്ടാ ആ ഒരു ബോക്സ് തന്നെ ആ ഒന്ന് താ പാട്ടിയമ്മക്ക് കൊടുക്കും എന്താങ്ക പാട്ടിയമ്മ ഇത് അവർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് அவங்களுக்கெல்லாம் அவரை கையில் கொடுத்தேக்கு அது ஏதோ ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது ஃபுல்லாக இல்லைம்மா இருக்கிறத கொடுத்துருங்க நாங்கள் அவங்க கொடுத்துருங்க கேஸ் இல்லைல்லம்மா அதான் நான் ஃப்ரூட்ஸு பனியாரம் சமூசை பழம் தண்ணி கேஸ் வரட்டும் தோசை இட்லி கொண்டு வரேன் ரைஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படிதான் கொடுத்துட்டு இருந்தது ஆனா எனக்கு இல்ல கேஸ் இல்லம்மா தான் சரி இருக்கிறது ஒரு வேளை சாப்பிட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் தண்ணி இருக்குதும்மா அதுக்குள்ளே இருக்குது அந்த வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது முடிஞ்சிருச்சா ஆ அது அப்படியே கொடுத்துருங்க இதுல கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இருக்குமா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க பிஸ்கட் இது வேண்டாம் அம்மா இந்த அட்டை பாக்ஸ் வேணுமா எங்க எங்க வைக்கணும் யாருக்கா யூஸ் பண்ணிப்பாங்க வச்சுருங்க எத்தனை லேடிஸ் ஆயிலே கழிஞ்சிலே சரி கண்ணா அக்கா கிளம்புறேன் பேக் மட்டும் பேக் பாக்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களா வண்டிலையா டூ வீலர்லையா ஏன்னா நான் உங்களை விட்டுட்டு கூட வரும்போது அப்படியே டியூட்டி எடுத்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா இந்த வண்டியில கொண்டு போறது கஷ்டம் தம்பி அவருக்கு பேலன்ஸும் கிடைக்காது இல்ல அவன் வரும்போது டியூட்டி எடுத்துட்டு வரும் யாராவது கை காணிச்சு சரி இல்லைன்னா வீட்டாண்ட வந்துட்டு வச்சுட்டு போயிடுவா சரி அது பெஸ்ட் அப்படியே வச்சுட்டு சரி அக்கா டூ வீலர்ல போயிடல குளிக்கல சாப்பிடல எனக்கு பசிக்குது நான் செத்து போயிடும் நாளைக்கு உனக்கு வேணும்ல அக்காவை சரிம்மா தேங்க்ஸ்மா குட் நைட்மா பாய்மா பாய் தம்பி பார்த்து பத்திரமா கொண்டு போ சரி சரி வீட்டில் வச்சுட்டு ഏതാടാ പറയടാ താങ്ക്സ് ഡാ ബൈ ഞാൻ 7-ാം തീയതി 6-ാം തീയതി പോകണ്ടേ പറയാം 8-ാം തീയതി അല്ലേ ശരി ഓക്കെ ബൈ മാ ബൈ ஓஹோ அவங்களே கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு வரீங்களா சரி அப்ப நான் ஆட்டோல வரேன் பெஸ்ட் அம்மா நாராயணா ஹரே கிருஷ்ணா ബൈ അവര് ബായ് പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അതെ എല്ലാരും ചായ പോലും കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചായ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് പാത്രമില്ലടേ ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കും പാത്രം ഇല്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിന് കിട്ടുന്നതെല്ലാം അന്നദാനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും കടകളിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചാൽ ഇരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് തീർന്ന കടയടച്ചിടാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഒപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് അവസ്ഥ സാറില്ല എല്ലാം ശരിയാവും എന്തായാലും ഉള്ളതെന്തോ അത് കഴിച്ച് വിശപ്പില്ലാതെ കിടക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ എനിവേ ശരിപ്പാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങ് നമ്മള് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ല പോലെ വയറ് നിറയും പിന്നെ ഒരു ഡബ്ബ നിറച്ചും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് അറിയോ പേരയ്ക്ക ആപ്പിള് തണ്ണിമത്തൻ മുന്തിരി പിന്നെ പപ്പായ പിന്നെ വേറെ പൈനാപ്പിള് പിന്നെ വേറെന്തോണ്ട് ബോക്സില് മറ്റേ സപ്പോട്ട പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കവറിലുണ്ടായിരുന്നത് അവില് മിക്സ് ചെയ്തത് അവില് കൽക്കണ്ടം കടല എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഓരോ കദളിപ്പഴം പിന്നെ സമൂസ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഒരു പഴം ഇതെല്ലാം ചേർത്താ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇനി എന്താ വേണ്ടേ ഒരാൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് വയറ് നിറയുന്ന ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ഒരു നേരം കൊടുത്താൽ 2 നേരം അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അത്രയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് മഞ്ചരീസ് അതായിരിക്കണം മഞ്ചരീസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ചേഞ്ചും ഒരിക്കലും വരാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര പേരെ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് അവർ കഴിക്കുന്നതും കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളതും നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ എത്ര രസകരമാണ് നോക്കിക്കേ ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്പം എല്ലാവരും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങ് നാളെ കാണാട്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് രാവിലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ്